Alléluia. Mi dondo jikwe yewe miton. Aholu eto gbebo gwalo na mi wo mito jijo homo azengbe eton. Ni jalebo yo pe to alo miton me. Oshofa Priest TV kontole mi. Mi dondo mi. Jesu na se ode mi me poton. Mi wa to azengbe eton ji na do ze oho gode wa. Do zoja gele si ogbe me oho golo to jora mi do mo. La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ à la croix. La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ à la croix. Dogbe, mitome, ouais, au quoi dit miton pour maouko, ouais ni azon daho et Jésus henche, bon coup satien tonton dali. Quoi dit beto pour maouko ton, ouais ni azon daho et Jésus Christ miton. E henche bon oku satin tonton dali men wana to Christ Jésus me o jere Pascal ton wo mi basi wayi bon mi ko nyun o ko so mo dona dagbe onu e Pascal enyi gboro azon da ho e Jésus wa na mi bo susu mele ton ko se oho alopa to se he me ṣùgbọ́n pak godo oho vive wo so yin oho da ho e mi na no monu kunje azon he Christ mi ton e basi na mi mais on a tout Jésus mais nous est quand Christ là on est gars et so basi là fite we do nous on est gars là tonton son Christ miton ye ji so nyon de home be wa na do wa ya zon de yiwa na do hen pagbe de she na do hen kiya de wa na gbeto bo gbeto po jo po na do je po gbeto po jo po na do leson ndu kpolo gbona gbeto na hode bo je na sede eton gbeto na do hoto aigbaji bo mawo he da olon pa aigbapo son o so leji son o so de o se do leme bo lo son o lon leme e na se mi ton bo na gwa lo bo na yi o de mi ton se ene lo yin wiwa Kristi ton alors nu emi na ka yi bo na yi hen to eme we yin dodo o pa jije mi ton he gbeto je popo lo ji wo ye epo mi ko leson kento na jiwe to jire de me dai o gbeto ma do jroje gbon lo pa ni pepe me na do doho bo ma gbeno na se gbe ton na do doho na bi na do bai ndi bo ma na se gbon yen do togbo mi ton Adam po eva po ton dale he yedu to sise he jo do sen ton na ye lo me he ye gbasen na do gbeko asedu ai jiwe ye tongo na do gbeko o sendu ai ma tongo bo wa o jro ye ton titi na yiri mo ten do jai to jo gbonu sinu kan nwene lo de basi ene lo wa yin oken na gbeto po jiwe epo bo gbeto yin titan lo le yeso jivido ken lo mero mo bo mi so yeso ado kun le kakaje we mi tonu we na Jesus Christ wa we na Jesus wa Jesus wa gbo ken ne to gbeto po jo epo sensen we sun bo ho golo ede lo mo okusa tin tonton we do gbo ken mi u le po epo ton mi u le po ma u po ton na beto ko to ken ko do ma opora yi ete ga yin oku satiton ete we oku satiton yin ete utu edo yin do mo satin sin oku u jan we na ku emi ze we do hia mi do mo sunu de pepe to ju leme to ebulu sin otome sunu de pepe de wa yin do etin je na oku bo nyinando eve ofisien yana sa osende bora zedo satinji ye ku edo satinji elezo mehodedo so jiwo ye gberonde mehodedo e sunu si de pepede ye ku edo satinji alors emi ze we de Deutéronomie ton o ta ton konunkun opo afo ton konunkun awito edo eyin sunu si de ko wa oyinande eje na oku bo ewo yin huhu bo yeze pla atindego agbasala eton manano atinloji azanle pomegba ṣùgbọ́n ye na di to gbero pone dandan na ewo yeze pla do ewo yeze pla yin mehode do de son ji ko yewede na ye furu ayigba to eblo he okunu lo ji ko yeweto we na we na ogude on wele do mo mende yeze prado atingo mero yin de hodo ime hodedo so jipo yewede
alors bon nous ne lo eni o khiade yo ro cérémonie de bon du le no basi na indo lezo me khode do na me wa nyina do je na oku bo e sasen oku tonde me lo ni de me khode do son jiwo yewede eni lo ezo bo satin tinto te na hon hu to le nyina do no da ho le wo satin lo tinto te na alors ete utu ezo bo Jésus Christ e do indo mo ye kwe wo sudo satin go me mai hon hu to le hon hu to le satin lo tinte ro na satin lo to te na hon hu to le we ṣùgbọ́n Christ lọ sún pápá dé máa hàn wútọ́ yìí wá sí èdè satin lọ́jí mẹ́ná ní tó fílìmì sọ̀n dẹ̀kọ́dọ̀ satin tọ̀ngọ́lọ́ mọ́ ní tó fílìmì sọ̀n dẹ̀kọ́dọ̀ sẹ́yìn tọ̀ngọ́lọ́ ní tó dèmí sọ̀n òhùsúdó mẹ́kọ́dẹ̀dọ̀ ìgbẹ́tọ́ yín sọ̀n jíkọ́ yẹ̀wò dìde ìwé lọ́dọ̀ náà mi do ná Christ ní tó dèmí sọ̀n dẹ̀kọ́dọ̀ ẹ̀nẹ́gọ́lọ́ wọ́n ẹ̀sùn bọ̀ ẹ̀dọ̀ dandan mẹ́ ẹ̀dọ̀ náà yìí satin jí bọ̀ wíwé lẹ kó dópa ẹ̀ tán dọ̀pẹ́ tó bọ̀ òhun ètò náà sàkóyàn yín ẹ̀mí rẹ̀ náà tó yà lẹ́yìn àbẹ̀yẹ́ náà mìíràn yín bọ̀ òhun náà sàkóhùn bọ̀yẹ́ náà tó yẹn dọ̀dọ̀ mọ́ èdè yẹn náà tó sẹ̀ o donc ètò dandan mẹ́ bọ̀ ẹ̀ náà yìí sàtẹ́jì wọ́n ẹ̀sùn bọ̀ ẹ̀mí zé òwe ma Galatia nù lẹ́tàn wé Paul apostoli èyí kan hàn Galatia nù lẹ́ ọ̀tá ẹ̀tàn àtàn èmi bẹ́ sọ́n afọ̀wé àtọ̀ntọ́ Galates chapitre 3 verset 13 ẹ̀rọ Christ ko flimi son dehodo o saint-tome me helezun me hodedo to otem mitome na ye ko nwendo me de pepe me hodedo we o me de pepe he ye sokpla do atingo na dona Abraham tonido wa kosileji to Jesu Christ me na menindo mo o pagbe gbigboton yi bon yi se dale donc voilà to yara mo me hodedo e minyilo Christ e flemi son de hodo satin tonji ou ezombo e to dandame e na do yi satin ji bo do ku na mi e na do yi satin bo do ku satin lo jiwe na kute na ni mo to do flemi son de hodo satin tonglo no to ezombo Christ do yi satin ji de na e ta to na ni mo to do moto na Abraham ton yi na mi mo to do mo pagbe yi se ton yi ṣùgbọ́n èmi pọ̀ dòdònù satin lọ́tàn ntúmọ̀ he satin lọ́ hẹ̀ wá náà mi ndé wútu ẹ̀sán Jésù tó kú tó satin yìí ni ẹ̀ wú ẹ̀sán bọ̀ mi ndó tí tó jíjọ hó mẹ́ bó tó mọ̀ nùkún dàgbé jíhó yẹ ìgbẹ́ náà tán dìlé òwe Kólósíens lẹ́tàn ta títàn èmi bẹ́ sọ àfọ̀ ẹ̀tàn kó ìwé roko kó konukún ló kókó Colossiens chapitre 1 verset 19 20 21 edo mieux côté to ken to jele menda yi na ojro toton wedo e wo me we gigo popo na no e ko yi ohun satin e tonton do to jijo ho basi bon e ton dali na do gbowe onu popo ton ran ede yedo bon e dali eyin etreyin onu etin to ayihome ka vi onu etin to lome miulega me yeko hezun jono zun kentode to jirede me to ayika mitome bon azon nyina kandali we egbowe he to divie to agbasala me verset 22 ero to agbasala etome bon okume nando he minwa to wiwe me mando diho poro mando weko to ewo nukan mi ma do we to ko to jiho ye gbanu sinu kan ba na o we le togbo le ko huda yi mi ko leson we to jiho sinu kan ṣùgbọ́n oku satitan e Kristi ba sina mi lo e do le mi we bo mi do tin ma tin we ko ma so do nyan do ba eyi ohun eton lo bo do gbowe nyan do ton to mi le ko jiho ye ko se cheche donc ndaho de Kristi e basi na oku satitan ton bo hotalo e to alo drendo to kleume wala mi sesin pe na bo do ya mi ne tumo le sotin wele de kunu dodomo me lodo na wa dandan bo la ze de jo e mi ze we titan Peter ton tawe afokunu ko ne dodomo e ya gbasa na ton bo o ba pade ne hi hode to me de hone din don egbon o gan hwe de don egbon eni lo to jijo ho e do bi basi na mi le mo to do mo jijo ho wo so e ze de jo na mi mo te do mo jijo ho gbon o ya jiji eton me gbon o ku satin ton me
gbon ohun eton dali mi le ndo mo jijo ho donc azon da ho Christi e wa bo wa na mi ni me won na to Jesu me owe ka so ado to fi do mo ndo mere so tin bo so ato nyelando wa e be do mo nu awe me ro bayi titan me lo e ma yi Jesu lo se e do ya do mo azon de Jesu wa me lo yulo azon lodo onu vo e vo azon Christi ton me so to nu kan to nyelando me so to nyelando basi me so to juro agbasa ton zan me lo e vo azon Christi ton e satin si azon lo gble awito me lo to di dodo mo e mi na so vo Christi devo kwe to starting go ile Christi wana mi o do admission okume o do admission ogweme boaze wiwe hemi ma je do gbeto e wa nyando e ma je na lezo me yiro do wiwe ba mi ko jai to je o sinu kan mi ko hen mi de gble mo ko lezo nu fufulu onu nuwa onu gbigble to je ogbe lo sinu kan ṣùgbọ́n to nyando wi wa me to do kan yi to nyando me mi so ato azon lo ze ko yan mi so ato azon lo ze dran mi so ato do mo menu e Christ lo de wa kuna mi etewe wa dai etairi ajoto de manyon Jesu sin huran to gbewenu etan ṣùgbọ́n mi awe to nyun ebo ene joro je bo wo bi Ọlọ́run me haropo donc mi le to egbe edivie mi to di dokia gbangba dodo Christ lo ma wa nde pepe Christ lo ma nde pepe nye mele so tin to nyana do kan e mele so to nyana do kan goyi do ete o to Jesu wa ko jo nyana do na mi wa ropo bo efo bodi mele pepe de so wa to nyana do me goyi me ene no ya o do kan ni wo eso mi na mo do mo Christian koli e no mele be batem e mele Jesu se bo ton so ayo me bo wa bo ba batem bo enyun ndo si me bo ekuko Christ bo do fun bo Christ bo nyana do me ne reton to were nu we na enyun ndo si me nyana do lo fo so si ṣùgbọ́n TV nyina de ko yise eso ago nyina do kon bo aso che nyina do waji bo che nyina do sanji me ne nyina do ne e ma so na de son kon ba parce que nyina do de wa da ile e ojo ne o ti so fo goje nyina do me yoyo wo ezumbo o ya we to ko le tin ton ta tan foton nu kon we e do mo nyi do mo akolezu yoyo to Christ me nya ka so ago nyina do kon e be do mo aso kudio ugande ate dai e won na to Jesu Christ me vive o chef a pris TV contrôler mi ni ñu e pa mi to me do mo mi do na san sin san eje na do ñu fi pipe to je egberan sinu kuma ene satin o ko satin tonton e ho akwere to nu kun tu me e ho akwere to nu kun che me yin do mo anyu re ho akwere e to dandan me adona dio so ni to yi bona pon si san to yi bona godewe ze pla to jiwo yewe me e mi se we Galatian leton we ma Galatian leton o ta eton aton o ta eton ene afoti tan lo mi do to nu e do ṣùgbọ́n do mo pẹ̀lú to lo den so le e wo tin to yopo e manyi gbonvo na meme glogba eyin e wo bo so yi okuno onule poton ṣùgbọ́n e tin to oglo me go pon ton to oho hon kan si leton ton kon kakaje ojirehe oto ko dedai mo kerewe mi ulega wona mi tin to yopo ye hemi to menglo no ojogbe ayhon tonglo ṣùgbọ́n wona ojire gigo wa jiwo yewe do ovie ton hlan mehe yeji gbonyon de me he yeji to osenglo na eni do fli e wo tin to osenglo le na mi ule ni do moyi sododo ovi leton donc Jesu wa bo afremi son osenglo na mi do je yoyo bo tari vie ye sonuna mi do leson ovivu to je egberan sinu kan wo ezumbo Jesu si nle basiene e nu da hogbo bo ayihona to pipa ayihona to didodo won gan he Jesu wa do hia mi won gan ni lo wo e do beto yin mi ton hia e memo le eze osin do va ihon to titan we nu yo na so va ihon Jesu ma wa gbo he ha mi ko je egbo jiwo na so ze osin do va ihon to dide ba igbon titan me eson ohun akwe gegenu akwe me gan hoton eson oyadaho egbeto me gan joroboji wo ezonbo jiwo ye we do jo ihon do na me ni pepe yi Jesu se
mais alors il est bigoso dodo vito et les ont beto yoyo defo et les ont nous dit da yoyo et les ont meye voji et les ont meye tito christime bon yewule na we jroje to divielo ando les ont été o visunu jiho yeweton ile we jo harun ton titan afeton wilo po ya we do mi u meye so ha ile wo na mi jroje do mi do les ont visunu jiho yeweton mais wona to jesu me be anyi o visunu jiho yeweton be unyi visunu jiho yeweton ya na mi isedo Jésus, et que coupe alors pour ami. Ouais, mais là, on a ton devis. Et ma question au prix 2000 mais. Ouais, ville bien la question 2000 mais d'eau. Puis, ben nous quand on va d'eau, pour d'autres coups. Bon, coup est ton là. Et toi, on va caca j'ai devis. Donc, un de moi, mi monde au monde. Minando mi matu mais. Bon, minando bé mais. Bon, en sens, Ziza et Jésus Christ est bien ami. Bon, tout ça, il a son moment au paradis mais déjà ouais. Et je le meni dio, et je le mal dio. Son Ziza, il y en a tout ton là mais. Homegle goyi muchi do mego we dana me checho jenabi gbigbo checho jenabi ton e jero mi de so me e jero mi gan son wiwa ene le me na to so ni mo te do mo gbebodo e me mo ama mo hore brando era ja era ya bo we di dasin ajere na wa bo amba hopo to je gbon sinu ko na ite otu je ko ba nle kofo e ko to gigo e ton ria bodo o vie ton lan bon o vie ton mere pe yise me na mo hun gan ti vie yin ama wa yise lo be poto ye ko je ko si ni no vi to Jesu me a chaque fois prise TV kontole e jero na mi ni yan we Christ wa ba si na mi no mi na do bodo so ta na ko mi ton asan gbe ton ji ton yin do mo yin do ayin Christian do hia do mi Christian o di ala son de le me dem no se man wa we il Jésus le quoi quand on présente mais au dialogue à yodi mais dialogue au galilée mais dialogue au ronrou mais dialogue à jama kido kona mais dialogue nous venu mais nous ga pataki baoulo au saint-town ouais mini dialogue au nous magnon le mais ouais au boiwa à zedudu mais nous ve mais où mais to Dieu saint pour décanant to aller maintenant to mausin bon maintenant so do boto home mais les tin ye do bag to alors ye do aloke di dale to alors bon do mi ma ko hume dado don we die mi te lo we ndo do mo mi na hun mi de gan po fi mi to le po hun gan ma tin to mere voter oni ko de ma tin bo e na o me ba gan hun me gan aloke mo hun me gan nu kando nu abi khodo abi o pe chiche de le de ma gan hun me gan fi te hun gan ka tinte ohun Christon lo kwaka Jésus lo kwaka no na hunga na wo we je be a cheke pale podo alo mena no vito Jésus me e jero me ni tonson onu aye hon ton le kan na ene le man plan mi je fili sugba e mi ze mi de do alo mena Christi e na mi no basi nu dabla Jésus na igbeto le kodo basi nu dabla bo e na ze okhia Christon domingo o chaque fois prise TV contrôle mi no tempo mo no pon ho jiho ye tonto kan eji ena wa dagbe na mi bo na so hemi je mi desi bo mi na do vo o do sema o Jésus Christ o kulo mi ton otu niche alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.